Le makanya jangan siano kain to para bu sebeten kula hormatin orang nih kamun aja gebejeng selema bekto asolat atena kain to tera ben teka pikir kain to tera ngoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mun ta asolat kain to para bu sebeten kula hormatin nyon sabora kain to peteng ateh nikah ben pikir peteng tak nemu bet-beten berem mangkok. Salat jaga kepanika karena kepanika tak bisa ikenteen kalaben papon apa. Pasoki orang engko tak beje ngajak majer engko sabekto umpaman 10.000 mun 5 bekto kan 50.000. Dak bisa. Makanya jangan sano semampu jangan sano kesak kotu apa jeng mancing. Mun tak mampu mancing bejeng toju. Mun tak mampu bejeng toju apa jeng tedung. Mun tak mampu apa jeng dung tedungan kalaben isyarat. Mun tak mampu isyarat bejeng aki. Kan bejeng ngaki kalau ben ketepen lah tak ada lah tak ketep can jano ya bejeng ngaki innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ngak keruan aja ke salat selema bektoh ngak keruan mun pon keni kambian tek resare 244342 halo ini betul nomornya malaikat Ridwan oh iya betul ngak keruan Anda calon sorga. Mun selema bekto etina elakoni kia sunnata keng cuman ngak geni kabera lopot 00000022 Idul Fitri Idul Adha. Masuk kia karena kasuarke tapi di budi Pak. Waiting list daftar tunggu. Orang ngelaksana ibadah haji nikah mangken daftar mangken tanya Ki Mas Ari berapa puluh tahun sekarang? Hah? 30 tahun. Mun daftar mangken 30 tahun. Mun pas umur kepanika 50. Karya kiki gitu. Engko lah 50. Bitek tong polo belung polo. Apa tak game rengko iko. Dan nih kalaksana ibadah haji. Pas masuk ke surga nang konong nyalonong. Sie, mereka di Pak Bimbu tah. Mangkana nengi kain tawarabu sebetan gula hormatin. Napa boleh pas sobung pas benih dua-duan ten jangan kesak 00000011. Halo siapa di sini? Betul ini nomornya malaikat Ridwan. Salah Anda keliru alamat. Ini nomornya malaikat Malik. Nyet 3. Kan enggak geruan. Asolat selema bektoh pon. Seterusnya nomor 5 ayyakuna wara'an fi ma qalla au kathura minal harami wasyubat. Maka nanengi kaento kotu ajaga wara memelihara abe tergelincir nikah. Jangankan kepada barang yang haram kepada yang subhat je sampai alarpa. Tanya aki dan bulu burung mamun pasanan nikah can sianu bank. Bunga bank itu kan nikah NU kainto parabu sebetan gula hormatin mengambil keputusan di muktamarnya itu sampai nikah cansiano kesa keputusan yang paling final itu syubhat tidak berani mengatakan halal. Nomor 6 antakuna suhbatuhu ma'as solihin. Nomor 6 kancana orang-orang sesoleh. Orang-orang sebagus. Maaf sapuran. Seeka kanca kainto orang-orang sesoleh. Mangkana kainto parabu sebatan gula hormatin kainto sangat berpengaruh. Beni orang-orang secuba nikah can seno pas ejawi punten. Sema ejukan ya cek can seno kesak kajalan sebender. Kanca ejukan. Jok sampai can seno kesak esatro otabe kepanika cale otabe cacat punten. Logikanya dan gula sakain to parabu sebetan gula hormatin kaum muslimin sareng muslimat. Mohon pas orang-orang saya coba kepanika jauhi kepanika orang-orang nikah selopot dari jalan kabenderan kain to jauhi maka semakin tersesat dalam hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa sebab nikah parabu sebetan gula hormatin mak orang-orang sesoleh. Mun umpamana orang-orang saya coba tengkana kaento eka bereng tape ngabereng ngageni benin niat nolong abe kaento para bu sebatan gula hormatin tanoro bahaya kan.
La tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bifasadi akhara yabsudu. Maaf saporan. Manabi kita nih kapon orang sepone barabu orang sepon watu wase ngageli kepanika ka syariat. Deka ondeng-ondeng se beda nih kapendenan. Dan kula ko beter sedeng ode gitu. Anak yang masih di bawah umur. Mun akanca kala bening makana kain to barabu. Inna tab'a yasrikut tiba'a wa man sahabat nika syarra nika yasrikut tiba' inna tab'a yasrikut nika inna tab'a yasrikut tiba' ongkuna bebetek kain to bisa ngicok ka bebetek ke orang lain. Maaf nyon sabora. Manabi kain to ikempereki panjenengan tak kira kelem paham. Coba orang kain to mun semak ka orang tukang elas beremayu. Semak ka orang tukang elas. Bodoh orang ngelas, cansiano kesak ngelas napa nyaman cansiano sepeda napa cansiano kesak. Ilek berema lek. Berema minimal bau karbet. Bau karbet. Maksimal lah kain to cansiano para bu sebetan gula hormatin kain to tok furto pakena karena capuk letupannya cansiano kesak bola-bola api dari tukang ngelas. Nengi kain to apolong kala benereng tukang elas minimal bau karbet. Muntah salah benikun jansiano kesak mun pas letuk nika jansiano kesak LPG-nya napan gura? Napan gura? Tabung nga jansiano kesak, tabung LPG-nya jansiano kesak pas letuk malah kain to terbakar. Kain to akan cabi orang tukang elas. Mun akan cabi orang tekeng jansiano minyak, coba nengi bosoke. Ya jansan minyak apa ini? Wah, ada ambar, etuliti sakoni. Room lah. Cansiano kesak kan sana kan. Ini apa ye? Wah, ada misik etuliti. Room lah. Kengcok memang roman malolo tak mele bila labonya room. Ndak ye, saya ndak mau beli. Sing ngocak ki saya ye tak pate nak roja iguan. Lartena orang sesemak ka orang nikacan sebagus norok room. Makanya bihasratil kiram tu'addu minhum. Akompol kalaban orang-orang semulja akan terikut menjadi mulia. Akompol kalaban para ulama, akompol kalaban para habaib, nika para busibatan gula. Orang-orang sesole kainto ikut juga oleh ro'omah. Milo ro'omah nika orang-orang sebagus kebanikan. Malah ngoleh ilmuna bencukan bisa dicontoh tingkah lakunya nika di dalam kehidupan sehari semalam. Nggak gini kan. Parlo nika para bu sebeten mangkana dat ngodaten nyon sabora. Akompol bi orang bu mabuan sakeceki. Mabuk akompol bi orang tukang ngepil sakeceki. Makana nengi kainten. Akompol kalaban orang-orang sejahat akan terikut jahat. Makana mun ngompol lah cansiano kesa orang sebagus kalaban orang nika secoba tengkapolana benih nikah karena mau ikut menjadi jelek tapi ekibe kajalan sebender. Padahal dokter, ulama, kiai, para habaib itu tidak ubahnya seperti dokter. Saya datang ke dokter, orang saya muncrot kayak cetak, cansiano kesa, ben penyakit selain. Mun orang sehat kan tak kira datang ke dokter, datang ke ruang ngater orang saya sakit. Mun orang saya harus minta suntik, minta apel, pun. Makanya nengi kaento fungsi ulama, kiai dan juga para habaib, para tokoh cansano kesa maloros persoalan, matepak nika cansano persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Para junan sebatan kula hormatin, terus lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Satrosa wasabi'atu ayyakuna mutawaddian ghaira mutakabbirin. Senomer petok nengi kaento orang seontong, orang ki kaento jiwanya abeen antep asor tak sombong. Le nengi kaito warabu sibetan. Kenika ontong abeen antep asor tutur katanya halus-halus sutra. Isinya semanis madu. Dinginnya sedingin salju. Aduh nyaman kenika polong bi orang ngaki kenika. Bada apolong nyan boy ramu takabirin tak sombong. Aduh mun sombong palengan kacetak. Makanya nengi kainto barabu sebetan gula hormatin orang seontong engki kainto orang setawadu ghaira mutakabbirin tidak sombong itu orang yang bahagia.
Terus wathaminatu ayyakuna sakhiyan karima kaento senomor belu nengi kaento luman murah. Makanya para bu sebetan gula hormatin nengi kaento orang kaento selampe kaento bekal ngoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nyon sapora. Beniten gula teroy pakanna teroy numenna punten. Siapapun di tengah-tengah masyarakat can sebuna Rasulullah sakaenton. Ini kabar Abu sebetan gula. Ayyuma muslimin kasa musliman tauban ala ura kasahullahu min khudri libasil jannah. Pasera orang se abri pakaian dek ka orang se abengkang artena orang se tak ngakungi rasokan tidak layak. Pas engu bengaki emeliaki parengin maka orang kepanikaku aku ibri pakaian yang nih cansano kasa hijau kaento para bu sebetan gula hormatin hijau indah di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cansano kasa anak yatim piatu, orang-orang sejompo, orang-orang rante, orang seduda, seampon cansano kasa setak lomako, setak kakongangan. Maka marilah kita menginfakkan, mendermakan sebagian harta benda yang Allah berikan kepada kita. Ini kan orang siontong kan. Makanya para Abu sebetan gula hormatin. Pasat rosa, ini kan cai pun debuna Rasulullah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu ta'ala min thamaril jannah. Pasera orang siapareng deeren, saumpaan, sapereng, pada nani kaento can siano kaisa dengkuring setong can siano kaisa ucuk berak ning setong. Masya Allah orang kaento asalkan didasari dengan penuh keikhlasan orang kaento bekal eparengi deeren buan sesampurna nengi swargana Allah Subhanahu wa taala ku aku. Muga-muga tarema amal kita amin. Lah makana akati kegiatan ketika ento umpaman beda si anu sengi ba aing umpaman siapa ring aing. Lah makana wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dham'a saqahu Allah taala min rahiqin makhtum. Pasera orang siapa ring enuman dek ka orang Islam. Ninge can siano walaupun can siano kaisa tidak Islam, berema muntah Islam bersama cuman ya, tapi dia membutuhkan. Coba becah nih dalam hadis-hadis sebeden. Pelacur nyon sapora bu, nyon sapora yu, nyon sapora pak. Beda kain to pelacur can siano kaisa para bu sebeden gula hormatin nangaleh can siano bekto ajalan nengi tengah jalan nengi kain to pas nangaleh patek kain to ngulpa jilona kain to ngarsoh can siano kaisa nikah can siano karena kehausan di tengah-tengah padang pasir. Pas orang bini kaento karena tak nemu bedet aku ekek kaento renga sepatuan sandal sepatu kaisa neku aing can siano kaisa aing kaisa etot tak ke sepatu kaento ebeki ka patek nengejo una pas yentare kalabon patek kaento sapora tu satu sana ben Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala patek yuk saya pakanin. Mangkana can siano kaisa napa boleh manusia napa boleh orang yang sangat membutuhkan apalagi seagama dengan kita. Makanya can siano kaisa bocok bira aing ria can siano bira can siano meleh aku umpaman alamu can dulekor ebu umpamana le nika can siano disedekahkan dengan penuh keikhlasan tarema aku ya juna Allah Subhanahu wa taala kan bebeles tikel bon dengan nang takkan cuma bira aing bon can siano bo dumaren aing pacaran saya bagian. Karena yang jangan siano kaisa tikel bon, jak nunggu banyakan, bungkut tandi jak jadi apa gedeng ning jangan siano setengah kejang umpaman jangan siano, begilah. Orang pasepokona kan saya ento para ya nak yang kok di jajannya hitong ya, benih kali burin boleh. Makanya nengi kaento para bu, orang siontong, kaento orang sesoka, ne jangan siano kaisa asadekah. Nikah kariman sakhiyan kariman orang se murah. Satrosa nikah baru kari sakone iki. Wattasi'atu ayyakuna rahiman bima khalaqallahu taala. Belas. Nisran. Deka makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ai malanceung kan to beda bumbunya kan sekenton. Orang se nisran, orang se belas deka makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irhamu cai pun debuna Rasulullah man fil ardi yarhamkum man fis sama cai pun Rasulullah bela sebeni serna benda ka makhluk ciptaan Allah sing atas bumi
maka makhluk Allah Subhanahu wa taala sebeda selangi yakni para malaikat bekal belas dek kabar. Mun pon malaikat ka ento belas para bu sebeten kula hormatin orang ka ento bekal epa cemper epa bahagia odi. Makana belaset cek tekeun ka orang lain. Jangan sampai lamun abe pernah teke ka orang lain tuli minta sapora. Cek nunggu telasan asapora. Mau nunggu telasan, oh mur takut aja pok. Dimanapun ada kesempatan asapora. Kok sapora na ya lek, sapora na ya kak, sapora na ya yu, sapora na ya puk. Mik ngakungi kakeleruan. Cek kala gela orang ketika enton. Kan beda janjian kaisa. Dan gula saya ento jukan mana bita pangki nyon seporan. Takok totor kata tingkah pola ne janjian kaisa beda sita belajar saya kenyungkan naki perasaan ke orang lain. Makanya nengi ka ento warabu sebeten gula hormatin nika kotu belas niseran kepanika deka makhluk nika selain termasuk juga nika manusia langkong-langkong. Kepanika orang siontong. Saya nomor 10 wal asyiratu ayyakuna nafi'an lil khalqi. Orang sebahagia berguna hidupnya bagi makhluk Allah. Makanya jangan khairun nas anfa'uhum linnas. Sakus bagus manusia ya caipun Kanjeng Nabi orang se bisa bermanfaat terhadap orang lain. Le makana ten kule janjano kesa tak jual mahal mun abe janjano parengi janjano sehat beda kepentingan masyarakat janjano kesa ya cek kebagusan kulu tak beri tarif punten biar nguncang kula umpaman janjano majer sekian endak biar janjano napa nih kepentingan kalau ben orang lain iya selama masih abe nih janjano bermanfaat bagi orang lain dermakan jiwa dan raganya itu untuk kemaslahatan ummah. Makanya nengi kainton, tikel pun makai cak kocaen. Tikel makai cak kocaen, bodo kifaya ngade. Bodo orang-orang cansano kepayaan si lain kasakian ngade, umpaman tin. Jadi yang ngade malu paling terogun langken bersamanya. Tina jadi ngaki. Paling nengi bengkone tak nemukan langken jadi cansano. Tina jadi ngaki. Maka nani kabar abu sebeten gula hormatin. Tahu saya takar acara tajan sana takar ulama serajen. Beda nengi sompir tengah nengi kain tahu barabu sebeten gula hormatin. Nyamanan nih Pak Guru Mustafa. Ya Allah, ten gula jan sana kaisa kajepok kaswarga. Nah kain tahu alumni karese. Kajepok kaki sepuh. Nengi kain tahu compon jan sana kaisa tabing kedik. Roman kain tahu. Ya Allah, saya cangkeun na bekriot. Murok nengi kainto langger dari napanya dari kaju jangan kaju serap kayak long pulo. Ikhlas sore ngajan. Jengkaan jangan kayak celeng benih karena pernis dari kaju. Coba buki katujui benih teguh celeng takar. Kainto dan gula mana bingis pengajian di pengajian rutin juga nengi Sumber Tengah di Min selama kurang lebih 5 tahun dan gula sampai ke Patemon. Nengi kainto sobung perak biteng malolo kainto jan Allah minder muan kainto du tak langkong kainto bengalan perak wacan sa kainto ten ulai enggak kainto bengalan sobung lamben na polen duh nyon tareman kainto orang enggak sa kainto minder muan minder utikel Pak Guru jan kula ngucap Pak Guru tikel jan siano mak panjenengan tahu satakar potrepet punten bedena kainto nyon tareman dan kula tak teke jan para bu sebeten kula hormatin nih kan orang yang macam ikhlas saja jangan gula guys macam apa adanya itu jangan gula engkau ngabese kia foto na jangan ngabese kia foto na di foto kain to telo ontong satu aja ontong satu aja Pak Guru sampai tinggal umur nengi kain to tabing ngapakun gedik tabing ngapakun gedik sobung umur di foto oning panjenengan nengi lawan puskesmas bungatan tempat tah jangan guys pengepakan pau kurangnya mana Pak Imro'atul Izza anak kain to jurusan kebinaan ampun lulus. Abeun jan siano kesa sebatang kara dulu. Paringi soki semangkin kalaban Allah Subhanahu wa taala. Anak si nomor 2 abeun nengi paiton nika paringi soki ben Allah Subhanahu wa taala. Si nomor 3 pakun apolong kalaban orang sepona jan siano kesa paringi soki ben Allah. Paringi tunduk na anak teloan. Mundeng tuan jan siano sebatang kara.
Subhanallah. Dan gule jangan gule terkadang ngaji tengkah dan gule tengah masyarakat. Orang remaja ikhlas. Tak nunggu telu jangan paning ngawedoten kula pas perang takap perang silih meliakeun langkeun beun samanya punten kaen to beden duh tak langkong kaen to berak beungalan. Ya Allah janten engkok ngabeseu kieu foto janten kula. Alhamdulillah nih warabu sebeten kula hormatin dengan penuh keikhlasan yang seperti itu nika potona nika jansana warabu pateti orang semulja parengen cemper ben Allah Subhanahu wa taala. Ai male tak lanceng. Ke masuri nika beniring sokinon abana ke soleh keten kula sampai penasaran kaen to ning disa kropo ning raas karena ten kula kaisa sekut hadir dekat desa ning kaen to kok rongkok delem mata pira putrane jansana dadi kiai. Ne jansana kaisa mantan kepala sekolah nika kakak kali wafa soleh kayak sana. Dadi kiai, kayak masuri jan sanu. Semat pondok pesantren Burhanul Abror putra nake soleh delem masih kok rongkok nengi raas nengi disa keropo. Kaman to kiai. Kakaan Fathor jan sanu kayak sa. Akabi nek ento senangkung majadi dan gula. Jan sanu kayak sa orang sepona mbaci asad nengi belidok nek jan sanu kayak sa. Sema kabin sing ngarabet ka ento mba majadi dan gula. Soki semakin kemoh pas semakin disegani luar biasa nengira ascan jano kaisa soki para busi benten kula hormatin makana nengi kaen to tore ikhlas tikel pun beden satrosa male tak lanceng telu ne jan jano kaisa nika wal hadiya asyara ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran terakhir nengi kaen to nomor 11 aben kotubenya enga dek kamate benikun berak tero audio malolo lanceng umur malolo nyuon ke Allah Subhanahu wa taala tapi tak ngibe barokah tak ngibe manfaat di dalam kemudian napa kunana lanceng umur kan saya kaento makana nengi kaento para bu nafian bermanfaat akunah dek kagema bangsa benaker ngak geni kasih sapendere orang sebahagia di dalam kaudienna. Makanya jangan sanu kaisa, napa orang sesoki, napa orang semiskin, napa orang sefakir, napa orang sendi pangkat dan jabatan. Makanya semuanya, napa orang tani, napa tekeng ben, semuanya harus mendeklarasikan dirinya harus bermanfaat terhadap agama, bangsa dan negara. Kenika orang siontong. Jelak nyelak dalam kaudian, malah tak celaka dalam kaudian. Makanya nengi kain tawarabu sebetan kula hormatin. Mun bebelsa dari Allah mereka buat tibi nyaman. Takut etoron naki kapotoh. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Makanya lebat nengi pengajian kain to. Teroh kita nih kajian sano kaisa. Tetia orang sebahagia. Saadah orang seselamat. Odi nengi tunya sampai ke akhirat. Empon kabelikan nanti kula tak bisa nyampe aki malam telu. 11 kia jangan kaisa antoninya kebalikannya jangan kaisa pasera orang secelaka kebanika tunggu setelah pesan-pesan berikut kerua empon cukup pagi para bu sebeten kulon matin tikel kalau geni sakoni dumake ada sapiring nang kowe tapos ya menggolek ya caleken tikel kalau geni sakoni bertahap manter pada lanceng umur amin manter parengana umur sebarokah keluarga sebarokah, nak foto sebarokah, rezeki sebanyak, sehalal sebarokah, raja manfaat ada kagema bangsa benakera, bencukan nikah barabu sebetan kula hormatin parengan nasihat jasmani kala bendohani, jauh nikah dari macam-macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup pagi saking tong kunaki banyak carita-carita. Ya ngagaruan mun matotokan iki panjenengan maki ngaji setahun panjenengan tak kira marit. Enggi jan empun coba totok sama malam mau tabu du malam du kali pertemuan du bunten nih jantan gula kata-kata si bedo ya jadi amak serial berlanjut pasti kan enten ongko nongko ngotan yang mun pasani kepiak ini kan saya enten dan carita-carita bodoh tokong jangan kasa carita-carita nen kabule aku bunten gula manabi nikaki beda kesempatan ben pas sempat ben Allah Subhanahu wa taala aki pangkin sepenting nih jangan kasa abe ndi kakencengan dan gue yakin kain totoroni rahmat ben Allah. Amin.
Etorone rahmat ben Allah Subhanahu wa taala. Bekal etorone kacembaran. Panjenengan make tanaku pulpen, make tanaku kitab, make tanaku buku, make tanaku kertas, tapi ajunan kaento. Kala ben pamireng saya parengaki ben Allah, ate ben peker, kaento jansan asampung dan kula yakin bekal cekak ben Allah Subhanahu. Oh ngak riang kok tero teti orang si ontong ngak riyah di dalam kau dien. Kabelikan naga panika dan kula tak bisa nyampiaki dan tunggu nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, cukup nyun sepora manambi bede kacang kolangan, pamator, otabe kalopoten otamana de para masyayikh, para tokoh nikah dengan segala kerendahan hati abdina nyun sepora sesobung betesepon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat. Taqdilana biha jamil hajat, tahiruna biha min jami'i sayyat, tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat jamil khairati fil hayati wa andal mamat. Allahumma ufir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li akhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ashabil huquqi alina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma asimna wa fadna min jamil fitani wa afina wa sallimna minal balaya wal mihani ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. A'tina sihatan fit taqwa wa tulafa'in fi husni amalin wa sa'ati rizqin wa la tu'atibna alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana minkum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum.